бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тариқи телевизиони симои шаҳри Панҷакен манзуратон аст. Ассалому алайкум. санаи 15 феврал ба хуруҷи нерӯҳои ҳарбии собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон 32 сол пур шуд. ба ин муносибат бо иштироки роҳбарияти шӯрои шаҳрии сарбозони байналмилал ва иштирокчиёни набардҳо дар хоки Афғонистон чорабинии хотирмон баргузор гардид. ба муносибати 32-мин солгарди хуруҷи нерӯҳои ҳарбии собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон дар пояи муҷассамаи шаҳидони Афғонистон воқеъ дар боғи фарҳангу истироҳатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ чорабинии идона ва хотиравӣ баргузор гардид. Нахуст дар пояи муҷассамаи сарбозони байналмилал иштирокчиёни ин набардҳо ва дигар меҳмонон ширкат варзида аз шаҳидони ин ҷанг бо як ифтихор ва сугворӣ ёд карданд. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакен дӯстода Афзалшоҳ ба ҳозирин паёми иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзодаро расонид. нахуст ҳамаи шуморо аз номи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санавбар ва аз номи кулли мардуми шарифи Тоҷикистон ва аз номи худам шуморо барои ин рӯзи пост, ин рӯзи садоқат, ин рӯзи шараф ки ин лаҳза мо дар остонаи 32-мин солгарди ки армияи шӯравӣ аз хоки Афғонистон берун баромад табрику шодбош мегӯям, зеро ин рӯз, ин ҷанг, ин ҳар як 32 қадами таърихӣ, 32 қадами созанда, 32 соле ки имрӯз аз хотироти таърихи инсоният дар ҷодаҳои таърих бо хатҳои заррин ин ҳолат, ин фазо, ин қаҳрамониҳои шумо бо хати заррин навишта шудааст. собиқадори соҳаи фарҳанг Фарҳод Низомов зимни суханронии хеш аз шуҷоату ҷавонмардии фиристодагони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин набардҳо бо як ифтихор ёд кард. пеш аз ҳама иштирокчиёни ҷанги Афғонистон, ҷанговарони байналмилал, ҳамаи шумоёнро ба ин рӯзи 32-солагӣ ки охирон ҷанговар сарбози иттифоқи шӯравӣ аз Афғонистон баромаданд ва ҳар сол 15 феврал қайд карда мешавад. табрику муборакбод мегӯям. аз тарафи шоир Мурод Саидалӣ Мазорӣ бахшида ба шуҷоату қаҳрамонии фарзандони тоҷик аз ҷумла фиристодагони шаҳри бостонии Панҷакен порчаҳои шеърӣ қироат гардид. донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакен бахшида ба ин санаи фархунда ва дӯстдоштани ватан шеърҳо қироат карданд. қасам ба гардиши тақдири гирдгардонаш, қасам ба оби зулолаш ки ройгон ҷорист, қасам ба вусъати таъриху кӯҳи имонаш, қасам ба ҷилди китобе ки дар Бухоро сӯхт, қасам ба дастхати чармпӯши девонаш. муқаддас аст замине ки модари таърих ба шир ном ниҳодааст Тоҷикистонаш. раиси шӯрои сарбозони байналмилалии шаҳри Панҷакен Алибой Баротов пиромони шуҷоату қаҳрамонии ҷавонмардони шаҳри бостонии Панҷакен дар хоки Афғонистон гиромидошти онҳо пас аз мурури 32 соли хуруҷи нерӯҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон сухан гуфт ва таъкид намуд ки воқеан қаҳрамониҳои сарбозони байналмилал ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд. дар хотима аз тарафи роҳбарияти шӯроҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятии сарбозони байналмилал
با یک قطار سربازان بین الملل سپاسنامه ها تقدیم گردید. با قرار اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده در تالار ایجاد فرهنگی کاخ لایق شیرالی فستیوال آزمون شهری چکامه گیسو برگزار گردید. در صحبت با مسئولان آزمون شهری چکامه گیسو دریافتیم که هدف اساسی برگزاری این چهاربینی معرفی سر و لباس ملی، آرایش و پرورش موی در دوره رسم و آیین‌های ملی به حساب می روند. فستیوال آزمونی چکامه گیسو همه ساله محض با شرافت صاحب استقلالی وطن عزیزمان زیر سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان با شکوه و شهامت والا در تمام شهر و ناحیه‌های کشور بهشت آسایمان با تنتنه برگزار می‌گردد. بعداً اشتراکچیان آزمون از روی 4 شرط معین شده بین هم قوا آزموده هر یک کوشش می‌کرد که در اجرای طلبات‌های آزمون بیشتر موفق باشد. در آخر چهاربینی بهترین ها با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن سرفراز گردانیده شدند. در جماعت دهاتی سرازم با استفاده از آب و هوای مساعد تدبیرها را جهت شنایدن کارتوشکا و تازه کردن کانال و جویبارها اندیشیدند. با ادامه موضوع توجه نمایید. دهقانان جماعت دهاتی سراز با استفاده از آب و هوای مساعد ماه فوریه کشتی یکی از زراعت‌های اساسی کارتوشکا را وسعت می‌دهند. گروه ایجادی تلویزیون سیما نخست با زحمت ساکنان در دهه چیمخاله شنا شدند. سهرها امروز توسط کوشش دهقانان به عرصه مهنت زردار تبدیل یافته بود و در ردیف مردها بانوان نیز فعال بودند. با شر عمومی خلق کارتوشکشنانی رئیس جماعت دلنواز سلطان و نه تنها راهبری بلکه خودش نیز اشتراک داشت. Başqa narsa qilmaydi. Ko'rdingiz alim. Bir narsani ekingizlar ki ertaga ro'zg'oringiz obod bo'lsin. To'g'rimi ana? Sahro رو davom etsin و روشن می‌بینیم که دهقانان با تخم‌های کارتوشکا تامینند و امروز به نیت رویاندن حاصل فراوان سرجم آمدند. تخمه کارتوشکا را به نحو جدا می‌کنند و باوری هم دارند که سال 2021 سالی فراوان حاصل می‌گردد و دستور سپارش‌های پیش‌بینی شده را بابت کشت و پرورش کارتوشکا تامین خواهند کرد. من endi Xudo xolasa mana shu 2021-yilimiz Alloh dehqonchilarning barakasini bersin. Girib tumovlar kessin. Buni yerda haydatib endi Xudo xolasa 20 so'tikdan bir 3 tondan nari beri hosil olmoqchimiz. Qilyapti bolalar, urug'imiz bor dehqonchilik. Kamkut ortib qolsa ham yerlarga beramiz. Zamanımız tinch bo'lsin-da. Janobi oliyimiz omon bo'lsin.
Rahmat. Bunu şu 3-4 tonna kartishkani olamiz, dehqonchilikni uyga kirgizamiz. Hay qishi bilan yeymiz. Hamshirlarga beramiz, yo'qlarga. Zaman tinch bo'lsin. Prezidentga rahmat, Janob Oliga. Hamma shu dehqonchilarning borarini bersin. Xalq ishlagan yaxshi deb ishlasa, bitta yardimni ko'rsak ishla deb aytayapmiz. Xudo qalasa yaxshi. Zaman tinch bo'lsin. اون روز برابر کشت کارتوشکا گروه ساکنان اساساً جوانان و تازه کردن کانال جویبارها مشغول بودند. امید باوری داشتند که در تامین آب فلزی مشکلی ها نخواهد بود. عموما ساکنان جماعت دیوت سر از با عزم تلاش نیک وابسته به وظیفه گزاری های راهبری مقامات اجرایی حاکم دولت شهر جهت تامین نقشه کشت کارتوشکا همزمان تاکید سرور معظم کشور محترم امان رحمان در آن خصوص که سال 2021 بنابر عامل‌های مختلف سال دشوار می‌آید و فراموش نباشد که کارتوشکا نان دوم محسوب شده. تامین امنیت غذاخوری با این زراعت از بسیار جهت وابسته میباشد. هر یک دقیقه ساعت آب و هوای مساعد را عاقلانه استفاده برند. با مناسبت 28 سالگی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تسلیحات میانه عمومی رقمی 25 شهرک سوغدیان با اشتراک خوانندگان صنف پنجم درس گشاد گذرانده شد. سنه 23 فوریه روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. از تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 28 سال سپری می گردد. با ابتکار آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک سبزینه سلیمبویه با خوانندگان صنف 5 ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام اکادمیک باباجان غفارов درس گشاد نمونوی دایر گشت. در درس گشاد نماینده های شعبه معارف آموزگاران از شهر و دهات پنجکین اشتراک نمودند. پس از شناسایی با جریان تعلیم فهمیدیم که خوانندگان نسبت به وطن مهر، محبت و صداقت دارند. آموزگار سبزینه سلیمبویه درس گشاد را افتتاح نمود. خوانندگان با یک مهارت بلند مشق حربی را یک جایه با سرود ماهرانه اجرا کردند. آیا تاجیکستانی آزادی من، امیدی دل و خاطری شادی من، چون فرزندی تو حاضرم بر دفاع، و حفظی تو جان را نمایم فدا. سپس خوانندگان با 4 زبان زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و ازبکی پارچه‌های شعری قرائت نمودند. درس گشاد با سوال و جواب شفق‌آور گذشت. از جانب خوانندگان صحنه‌چه نمایش داده شد که خیلی تاثیربخش بود. ناظر شعبه معارف اوید به تربیت شکوروف قدرت فکر و عقیده‌های خود را بیان نموده با آموزگار سبزینه سلیمبویه و به دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 ناریموف برای چنین یک درس پرمحتوا منتداری بیان نمود. من همچون کارگر شعبه معارف شهر در این یک ساعت درسی که معلم سلیمبویه سبزینه با خوانندگان صنف پنجم تشکیل کرده گذراندن در موضوع 23 فوریه روز ارتش ملی بخشیده به 28 سالگی تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان از این روزه درس یک جهان تاثیرات برداشتن فعالیت کاری آموزگار این مؤسسه سلیمبویه و سبزینه را همه طرفه آموخته ساده کارمندان شعبه معارف با قرار شروع متدی شعبه معارف تجربه پیشقدمی معلم سبزینه سلیمبویه را در شهر و دهات پنجکین برای فهم کردن قرار کردیم که معلمان توانستند که با یک حس بلند مسئولیت شناسی با خوانندگان صنف پنجم کاربری کنند و از سن خرد مکتبی در طینت خوانندگان نسبت به وطن و وطن دوستداری و وطن را احترام کردن هر یک خار و خسی وطن را احترام کردن و اینقدر زحمت و کوشش کردن که خوانندگان مؤسسه گویا در صنف 5 نیستند، در صنف 11 هستند، همه آماده هستند که به خدمت حربی روند. ما کارمندان شعبه معارف از ماموریت مؤسسه شخصا از دیرکتور استاد ناریموف زبیدالله و ماموریت مؤسسه معلم مصطفی قلو و معلم درسنده سبزینه سلیمبویه یک جهان عرض سپاس می‌کنم. سلیمبویه و سبزینه 18 سال این جانب به کسب پرشرف آموزگار مشغول است. ضمن از نظرگذرانی حجت‌ها دریافتیم که آموزگار نسبت اجرای وظیفه مسئولیت زیاد را به عهده دارد. درس گشاد تربیوی و خوبتر از آن دانش بلند خوانندگان به این گفته‌ها دلیل است. یادآور می‌شویم که برنامه علیحده نمایش داده می‌شود. گزارش دلشاد حلیم و خیام جورایف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 شهرک سوغدیان.
деҳқонон ва саҳмдорони ҷамоати деҳоти халифа ҳасан мақсад гузоштанд ки бо меҳнати аҳлуна ҷашни хуҷастаи давлату миллат 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро сазовор истиқбол гиранд. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ чун дигар манотиқи кишвар дар шаҳри диҳоти панҷакӣ низ баробарӣ гирифта тадбирҳо андешида мешаванд то ки муҳлат ва агротехникаи парвариши ин сурати техникӣ риоя карда шавад. деҳқонону саҳмдорони ҷамоат диҳоти халифа ҳасан низ бо дарки ҳамин маънӣ имрӯзҳо ба киштию парвариши картошка машғуланд ва дар ин самт саҳмдорони хоҷагии деҳқонии холиқи муслим аз ҷумла ёдгор солиев саҳм мегузорад. خدا خواهد حاصل نقد امیدوار از خدا امیدوار ما خدا تیگر خدا خواهد کشتی کاری نقد میشد الهیم همه کوب بدید خدا جانا. дар ҷамоати диҳоти халифа ҳасан баробари кишти картошка ҳамзамон ба масъалаи бунёди боғ аз ҷумла аз ҳисоби ниҳолҳои ороишӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда кӯшиш доранд ки ҳар як ниҳол баъди коркарди химявӣ истифода шавад. суҳбат бо ҳайдар ашуров як нафар мутахассиси ин соҳа ба ин гуфтаҳо далел аст. ساکن دهه صوفیان میباشد. ما کمترک نیهال‌های میوه دهنده برای آبادی شهر ما پیوند میکنیم و نیهال‌ها سالم میباشد. اساس باید درخت‌های تنش باید که متن کپاروس که کردن کارکرد کردن در کار متن کپاروس و پرپراس سیکتی که و بارون نمیشه بارادم نمیشه خود پلاش باره میشه. نیهال‌های درخت‌های ساور وجود دارد ما با بلندش تا 15 متر میشه. درخت‌های ساسنا با زبان تاجیکی صنوبر ما آینده با درخت یل آورده میشنانیم یل کانادا گلوبوی راه یاله شاید خدا خواهد آورده میکنیم خیلی کمتر دشوارتر رو حرکت میکنیم که همنا با دهه پنجکین رسانیم. اون روز در خوجگی دیخونی نیمجان همین جماعت نیز مهنت اهلانه جوش میزد. اینجا سال روان تخمی نوی دیکرهوز را از نوعی مسجا استفاده بردنیان. ما امروز کشتی موسمی بهاری کارچکشنونی سر کردیم. اول پویروبی محلی زدوسیم بعد نیترامافوس با کارچکه مونده گور کروسیم. و باوری داریم که حاصلی ناز میگیریم. ما خوجگی دیخونی نیمجان نوی کارتوشکی بیکروزی نوعی مسجا خریده کردوسیم همین. سال یکم با مساحتی 30 صادق همین سال بهاری میکاریم و خدا خواهد تراموهش هم یک 20 صادق دیگه میکاریم کارتشکا باوری داریم که حاصل نقص به دست آوریم. کارو جدید تامین کشتی کارتوشکا در مد نظر مسئولان جماعت قرار داشته. اینجا یک جا با فعالان و دیقانان صاحب تجربه تدبیرهای را راه اندازی نموده ایستادند که آن به حاصل فراوانی امسال از حالا زمینه گذارند. бахшида ба рӯзи артиши миллӣ ва гиромӣ дошти иштирокчии набардҳои Афғонистон Шодравон Ашурбой Ҷамолов дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 чорабинӣ дуэл гардид. таваҷҷӯҳ намоед. 3 феврали соли равон ба таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 28 сол пур мешавад. саҳми қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойдории истиқлолияти мамлакат беназир аст. ба муносибати рӯзи артиши миллӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ҷомати тантанавӣ доир гардид ки дар он ҷанговарони байналмилал ва наздикону пайвандони Шодравон Ҷамолов Ашурбой иштирокчии ҷанги Афғонистон ширкат доштанд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз шуд. сипас масъулони зинаи ахтарон ворисони сомониён ва сомониён ба раиси созмони хонандагони муассиса аз омода будани хеш ба ин ҷамоат мужда расониданд. раиси шӯрои созмони муассиса аз омода будани дастаи сомониён ба гузарондани ҷамоат ба директори муассиса мужда расонид. пас парчами созмони хонандагон ба саҳнаи ҷамоати тантанавӣ ворид гардонида шуд. дар ҷомаат аз зӯни фаъоли созмони хонандагони муассиса
суруди созмонро иҷро карданд. директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ҳабибова ҳамида ба муносибати солгарди санаи таърихӣ тавлиди артиши миллӣ ҳамагонро шодбош гуфт. ба муносибати рӯзи таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон хонандагони синфи 5 муассиса ба сафи созмони хонандагон яъне зинаи ворисони сомониён қабул гардиданд. хонандагон гуфторҳо ва порчаҳои шеъриро бахшида ба артиши миллӣ қироат намуданд. алучии маърифи ҷумҳурии тоҷикистон омӯзгори собиқадор Саидалии Мазорӣ ҷанговарони байналмилалро бо рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда барояшон шеъри эҷод намудаашро пешкаш кард. дар ҷомади тантанавии гурӯҳи созмони талабагии синфи 8 б муассиса ба номи Ҷамолов Ашӯрбой гузошта шуд. Ҷамолов Ашӯрбой хатпардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 буда дар набардҳои Афғонистон иштирок намудааст. пас аз адои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ ба зодгоҳ баргашта фаъолияти меҳнатиашро идома додааст. миннатдорӣ худро ба раиси шаҳри Панҷакен ва ҳамкасби падарам Алибой Баротов ва директори мактаб миннатдорӣ худро баён намуда аз номи оилаи Ҷамоловҳо ки меҳнати падари маро қадр карданд миннатдорем. ёдат ба хайр падарҷон. хонандагони муассиса аз тарҷумаи ҳол ва хизматҳои шоистаи шодравон Ҷамолов Ашӯрбой оид ба ҷанги Афғонистон, воридшавӣ ва хуруҷи қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон маълумот доданд. Ҷамолов Ашӯрбой Умарқулович 22 июни соли 1961 дар шаҳри Панҷакен ба дунё омадааст. рӯзи 26 майи соли 2020 марги бемаҳал Ҷамолов Ашӯрбойро аз байни мо бурд. дар синни 59 солагӣ риштаи умри ин абармард аз сабаби бемории сактаи дил канда шуд. бузурге фармудааст: зиндаву ҷовид мо ҳар ки накунон зист, каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. дар поёни ҷамъади тантанавии раиси шӯрои ҷанговарони байналмилал Алибой Баротов дар бораи сифатҳои неки Ҷамолов Ашӯрбой, корҳои шоиставу мондагори ӯ ҳарф зад ва иброз дошт ки дӯстону ҳампешагони Ҷамолов Ашӯрбой ёдашро ба некӣ пос медоранд. ҷамъади тантанавӣ бо иҷрои рақсу суруд саҳнача аз тарафи хонандагон рангин гардид. боиси ифтихор аст ки дар муассиса тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ байни ҷавонон хуб ба роҳ монда шуда, корномаи гузаштагонро барои наврасону ҷавонон оинаи ибрат медонад. пас аз ҷомати тантанавӣ дар муассиса, Алибой Баротов бо гурӯҳи ҷанговарони байналмилал ба хонаи шодравон Ҷамолов Ашӯрбой ташриф оварда, бо қироати пораи аз Қуръони Маҷид рӯҳашро шод сохтанд. оре хотираи дурахшони қаҳрамонон, иштирокчиёни набардҳои Афғонистон ва ҷанги бузурги ватанӣ дар дилҳои мардум ҳамеша боқист. насли имрӯз хизматҳои падарону бобоёни хешро баҳри озодӣ, истиқлолият, осудагиву хотирҷамъӣ, барқарорсозии сохти конститутсионӣ ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. комиссияи ҳафзаи интихоботии Панҷакент таҳти рақами 23 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлисҳои вакилони халқи вилояти Суғд ва комиссияи ҳафзаи шаҳрии сӯзангарон таҳти рақами 8 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи аҳолии маҳаллаҳои Шодиёна, Самарқанд, Даҳсолагии Истиқлолият, Боймурод Холмуродов, Навобод, Зардолузор, Сои Мисрак, Лабичашма, Азизобод, Сои Зебон,
суғдиён қайнар вашани шафтолузор меҳробод сӯзангарон ва гулистони шаҳри панҷакент мерасонад ки дар асоси моддаи 48 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар маҳаллаҳои номбурда санаи 21 феврали соли ҷорӣ аз соати 6 то соати 20 интихоботи миёнадаврӣ дар ҳавзаи интихоботии панҷакент таҳти рақами 23 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлисҳои вакилони халқи вилояти суғд ва дар ҳавзаи шаҳрии сӯзангарон таҳти рақами 8 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳри панҷакент даъвати шашум ба ивази вакилони хориҷшуда баргузор мегардад. аз ин хотир аз ҳамаи интихобкунандагони маҳаллаҳои номбурда даъват ба амал меорем ки дар санаи муқарраршуда ба участкаҳои интихоботии вилоятӣ ва шаҳрӣ ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 15 34 1 30 29 111 3 литсеи президентӣ ва донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ҷойгиранд ҳозир шуда бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар интихоботи миёнадаврӣ иштирок намоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон таҳия ва пешкаш намудем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.